పొద్దులేగాలి, స్నానం చేయాలి, బస్సు ఎక్కాలి, కాలేజ్ వెళ్ళాలి. బాత్రూమ్ లో పాటలు, బ్రేక్ఫాస్ట్ తో మాటలు, అమ్మ ముందు వండర్లు, నాన్న ముందు బ్లండర్లు, పాకెట్ మనీకి టెండర్లు, ఇక బస్సులకై వెయిటింగ్, ఫుట్బాల్ తో ఫైటింగ్, క్యాంటీన్ లో మీటింగ్.
ಡಿಲ್ಲು ಪೆರು ವಿನ್ನಿ ಪೆರು ಮೋಹಿತ ತಿರು ಪಟ್ಟದಿ ತಿನ್ನ ಮಾರ ಡಿಲ್ಲು ಪೆರು ಡಿಲ್ಲು ಪೆರು ಬೆಚ್ಚರ ಬೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಮೈಗೆಟು ಡಿಲ್ಲು ಪೆರು ವಿನ್ನಿ ಸೌಂಡರು ಬೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿನಂತೆ ತಮಿಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು ಚಾಚಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನೋವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ